awe aketo an segina kana siyo kono Dinankuru abiko farabugu me lahala min kono o ɲɔgɔnna de bina Dinankuru ka note ma bɛ se ka fɔ ko mun bɛ ka kɛ bi Dinankuru a ka jugu farabugu ta ye a kibaruya n tun y'a mɛn nka ka kɔnɔna ni a hakɛ gɛlɛya dɔn o kɛra tile fila in na n bɛ ka RFI ka bamanankan lamɛn o don na n y'a mɛn immédiatement mun tun delila ka kuma fɔ n ye n y'a wele a y'a sɔrɔ u ye conférence de presse kɛ conférence de presse a y'a lahila bɛ ci ma kunun n y'a yɛrɛ wele k'a ɲininka nka RFI ye mun fɔ Dinankuru ka fɔlɔ an ka lamɛn. An bɛ to Dinankuru halisa k'a fɔ ko nin ye a tile 50 ɲɔgɔn ye ko dugu in laminilen bɛ jatigɛwalekɛlaw fɛ o sababu la yɔrɔ in mara mɔgɔ caman de ka taa ni ka seginw kɔni tɛ ka se ka taa ɲɛ nin waati in na an ka lasigiden Andre Traoré ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye an ka jɛ k'an tulo majɔ. Dinankuru ye dugu ye min bɛ Koro cercle kɔnɔ Mopti mara la a yira k'a fɔ k'a ka ca tile 50 ye bi nin yɔrɔ kɔfɔlen in da sɔrɔlen don Bamaciw fɛ jatigɛwale tigilamaa minnu kɛlen don ka nin yɔrɔ kɔfɔlen lamini u kɛlen don adamadenw ba de u ka taa ni ka segin la o kɛlen don sababu ye ni ka gɛlɛyaba lase dugu kɔnɔna ma sabula u mago ɲɛfɔw t'a la ka se ka lasɔrɔ u fɛ tuguni i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya balofɛnw ani fo ka taa se furakɛliw ni a ɲɔgɔnnaw ma an ka kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko waati tɛmɛnen ninnu na sigikafɔ dɔw kɛra nin Bamaci ninnu ni dugu sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ o sigikafɔw kun kɛra sababu ye ni ka nin gɛlɛya nɔgɔya kosɛbɛ nka nin waati laban ninnu na Bamaci ninnu y'a jalaki bi dugu ɲɛmɔgɔw kan k'a fɔ ko u ye bɛnkan dɔw sɔsɔ o bɛnkan ninnu bɛ tali kɛ olu kofɔli la Mali finitigiw ye ani y'a jira k'a fɔ ko fila minnu gɛnna ka bɔ dugu in kɔnɔ ko olu ka segin ka na Dinankuru kɔnɔ dugu ɲɛmɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko sigikafɔ wɛrɛw bɛ sen na minnu bɛ se ka kɛ sababu ye k'a to bɛnkan kɛ kow la cogo min na nka ko sigikafɔ ninnu taara ka se ka ɲɛ foyi sɔrɔ ko la sabula ko Bamaci ninnu bannen don pewu farabugu kɔni kɔfɛ nin ye Dinankuru fana datugulen ye Bamaciw fɛ wa b'a la ka adamadenya dansago wale caman ta ka ɲɛsin sigidalamaw ma yala Dinankuru ta ɲɛnabɔ cogo ni farabugu ta bɛna kɛ kelen ye wa don n'a nataw de bɛna se k'o jaabi di an ma Andre Traoré Bamako RFI. Mackenzie y'a mɛn dɛ lettre cira n ma kunun lettre min ja ni ko in bɛ sen na kabini juin kalo tile 9 lettre in bɔra association de jeunes Abire Goro de Domono Dinankuru ani u jɛɲɔgɔnw u ye lettre in ci u ka commandant de zone ma monsieur le commandant de zone objet u lettre in kɔnɔ ko ye ka kibaruya da tulo kan u ko commandant ma nous sommes dans le regret de porter à votre connaissance que depuis le 2 mai 2021 ko an jigi tigɛlen bɛ bi kana da i tulo kan kabini mois de mai tile 2 san 2021 Dinankuru chef-lieu de la commune de Dinankuru min ni o ye commune min tɔgɔ Dinankuru o Faba cercle de Koro n'a bɛ Koro cercle kɔnɔ région de Banyangara région fɛ est mis sous embargo par les groupes armés terroristes ko bi u bɛ daga kɔnɔ daga min n'a jagoyara u kunna Bamaciw fɛ aucun accès n'est possible depuis cette date don cogo foyi tɛ Dinankuru kɔnɔ kabini nin don fɔlen na rien ne sort foyi tɛ bɔ Dinankuru rien ne rentre foyi tɛ don Dinankuru kɔnɔ les réserves en denrées alimentaires s'épuisent baloma fɛn bɛ yen nɔ a to a bɛɛ bɛ ka ban l'accès aux services sociaux de base devient de plus en plus difficile fɛn ye maaw magoɲɛyɔrɔ kɛyɔrɔ fɛn o minɛn fɛn bɛ yen o bɛɛ bɛ ka dɔgɔya la famine s'installe vigoureusement kɔngɔ o bɛ ka don ka juguya maaw kan n'u ka du kɔnɔ les habitants se trouvent aujourd'hui dans une précarité qui s'accroît tous les jours Dinankurukaw bi u bɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min ni dɔ bɛ ka fara ka diɲɛ don o don par cette présente ni kibaruya in gafe in kɔnɔna na nous vous saisissons officiellement pour venir au secours de ces populations an b'a ɲini i fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i kana don ni jigila jamana kɔnɔden ninnu u jigi kɔrɔ en détresse depuis bientôt 1 mois minnu bi ni u bɛ jigilatigɛ kɔnɔ kabini kalo kelen. Nous sollicitons votre altruisme pour apporter une réponse idoine à leurs sollicitations qui se présentent comme suite. An b'a ɲini i ka hadamadenya n'i ka cɛsiri n'i ka fasodenya fɛ dɛmɛ fɛn bɛ se ka kɛ i ka o fɛɛrɛ tigɛ kana don u jigi kɔrɔ dɛmɛ minnu ni a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin mun ma la levée du blocus mis sur Dinankuru
bingali dama min be binangulu kan bi ka dasogoli min kɛ ka dinanguru dayɛlɛ walasa maaw ka se ka bɔ ka don l'apport d'une assistance humanitaire ka se ka fɛɛrɛ tigɛ ka na dɛmɛ na se maaw ma joona kɛrɛnkɛrɛnyala u ka hadamadenya kɔnɔ walasa dɛgɛ min b'u ka u ni kana to a la l'accès aux services sociaux de base jamanadenw mago ɲa fɛn bilonnen bɛ baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn na bi ni yen bɛ ka se ka jɔ ka da baarakɛminan dɛsɛ kan aw ka fɛɛrɛ bɛ tigɛ yen ka se ka dayɛlɛ ka la ɲɛnamaya maaw mago min bɛ o la u ka se k'o sɔrɔ. Monsieur le commandant des zones, faites en sorte que la pire n'arrive pas à ces femmes et enfants en entente d'action salvatrice. Commandant des zones, an b'a ɲini fɛ k'i jilaja mun ye kɔlɔlɔ ye o kana ni musow ani denmisɛnninw sɔrɔ minnu bi n'u sigilen bɛ k'u jigi da fɛn kan fɛn bɛ se ka na kɛ sababu ye ka olu nisɔndiya. Mopti le 9 juin 2021 ni lettre in cira commandant des zones ma juin kalo tile 9 san 2021 ka tila k'a copie ci sous-préfet ma ka ci maire ma le président Djugal Goro ni kɛra kabini juin kalo tile 21 bi ye juin kalo tile 23 ye depuis mois de mai tile 2 dinanguru mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ djihadistes bɛ yen kunu n'u ka président wele a ye mun fɔ an k'o lamɛn an ka émission kuncɛ ni dugawu ye. Amadou chose aya iniso vraiment il va hacker ton sou pour abonner nga actualité ben obligé ka iwole vraiment ka nto kaso kono dogo temela avec les tambo ni auka conférence de presse tu vois mais dugu mi to dina buruka bon le kunu vraiment ala nana kanye ki wara mais mu jugwara et ka fo RFI ka a gloire bede ni to mun de kɛra tile fila in na kosɛbɛ parce que e yɛrɛ bɛ bɔ yen populaire e yɛrɛ ye dugu kɔnɔ mɔgɔ dɔ ye e yɛrɛ ye duguden dɔ ye fɔlɔ yɔrɔ. Ne ye duguden ye n wolola yen ka mɔ yen kalan de ye ne labɔ yen san o san sɔnni ka yɛrɛ n bɛ taa n ka dugu in na ni yen ka yɛrɛ. E tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Amadu Aya. Amadu Aya. D'accord mun de kɛra yen yɔrɔ in na tile fila dinaburu mun de kɛra tile fila in na. Ne fɛ yen na denmisɛnninw taara lɔgɔ dɔ la parce que gɛlɛya bɛ dugu in kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka don mɔgɔ tɛ se ka bɔ a ka ca ni tile 40 ye donc a ka ca ni tile 40 ye mɔgɔ tɛ se ka don mɔgɔ tɛ se ka bɔ donc dugu in kɔnɔ a ka ca ni maa 10,000 ye min bɛ dugu in kɔnɔ carburant bannen don u bɛ carburant min bɛ se ka to u bɛ forage bɛ ji sama min na u ka kɔgɔ ni lɔgɔ foyi tɛ dugu in kɔnɔ. Donc denmisɛnnin maa 50 ɲɔgɔn na u taara dugu dɔ la moto kɛrɛfɛ lɔgɔ la ka taa k'u gora bɛ taa yen donc u taara samedi lɔgɔ don de donc u y'u ka minɛnw san donc u sira yen dimanche u natɔ alors midi wagati u ni terroristes ninnu bɛnna terroristes ninnu ye u kunbɛn donc o yɔrɔ in na maa 6 binna yen denmisɛnnin 6 binna yen. Bila kɔrɔ de u ni tora la. Sara u ni tora la donc u bɛɛ bolila moto min kɔni an ta hakɛ dɔn moto kɔni min b'a fɔ a moto 40 ɲɔgɔn na u y'o jeni u bɛ se ka minnu jeni u y'o jeni u bɛ se ka taa ni minnu u taara n'o ye ani moto tricycle ninnu ani u ka nafɛn ni fɛn minnu sara u taara n'u sara n'a bɛɛ ye donc maa naani maa 5 ɲɔgɔn na joginna yen MINUSMA ni HCR taara u nɔfɛ hélicoptère la bi na u bɛ sɛbɛnni u bɛ ka furakɛ yen. Mɔgɔ 4 ɲɔgɔn banara MINUSMA ni Haut Conseil HCR olu taara u nɔfɛ ni hélicoptère ye ka na n'u ye sɛbɛnni u bɛ ka furakɛ yen. Ala ka nɔgɔya k'i ye. Ami n y'a mɛn bi fana. Bi an bɛ ka kuma i fɛ bi ye tarata su ye ka dugu jɛ. Exactement n y'a mɛn o fana mɔgɔ 2 fana tuguni yera o fana sara donc a ka ca ni maa 6 ye fɔli maa 8 kɔni don a kɛra dimanche de. I ko a bɛ tile 40 bɔ maa tɛ don maa tɛ bɔ o kɔrɔ de ko fɛn tɛ don dugu kɔnɔ fɛn tɛ bɔ dugu kɔnɔ. Fɛn tɛ don dugu kɔnɔ fɛn tɛ bɔ dugu in kɔnɔ. Donc Farabugu ta ɲɔgɔnna de don wa. A ɲɔgɔnna don sɔrɔdasiw fana sigilen bɛ o dugu in kɔnɔ. Sɔrɔdasiw bɛ sɔrɔ dugu kan dɔ bɛ yen. Kan bɛ min? Kan bɛ dinaburu kɔnɔ kan dɔ bɛ yen. Ayi i jɔ dɛ yɔrɔ min da sɔgɔlen don kan bɛ dinaburu kɔnɔ. Kan bɛ yen. O kɔrɔ ko kan yɛrɛ embargo bɛ kan yɛrɛ kan wa. Embargo bɛ bɛɛ de kan. Sɔrɔdasiw bɛ dinaburu kɔnɔ. Sɔrɔdasiw ye. Donc sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ embargo la yen. U tɛ bɔ la u bɛɛ bɛ embargo an kɔni u tɛ bɔ u bɛ yen. Non o ka jugu Farabugu ta ye.
Ah, wajibu. Mɔgɔ tɛ don dugumala fɛ mɔgɔ tɛ bɔ. Mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ dugu in bɛ yen. Ɔ mɛ tile bi naani o bɛ balo cogo di? Banabagatɔw bɛ furakɛ cogo di? An ka fɔli la minnu sufɛ denmisɛnnin dɔw bɛ boli ka bɔ sufɛ. Ni minɛna o bɛ taa ni ye i bɛ sa. O la i b'a dɔn an bɛ denmisɛnnin kelen kɔni dɔn o kɔni hali sini a tununen don a ma ye. O bɛ mɔgɔw minɛ donc olu minnu bɛ boli ka bɔ n'u sera région kɔnɔ olu de b'an wele. An bɛ ka kibaruya ɲɛ ten de. A réseau tɛ yen? Réseau tɛ yen. Ça fait depuis 2020. Réseau tɛ yen, téléphone tɛ yen. Donc ni minnu sera ka boli ka bɔ sufɛ n'u taara yɔrɔ jan n'u sera Mɔntoro réseau kɔnɔna na olu bɛ se k'an wele. I ko depuis 2020 i hakili b'a kalo la kabini réseau tɛ yen tuma min? Depuis élection législative. A premier tour don. K'a daminɛ o don fo ka na se bi ma réseau foyi tɛ yen. Donc an bɛ ka kibaruya mɛn ni o façon de. Bon Dinakuru ni duguba si ma surun ɲɔgɔn na walima Dinakuru ni yɔrɔ ma surun yɔrɔ la yɔrɔ min na ni Mali sɔrɔsiw bɛ yen. Ani Koro ye kilo 120 de. Ani Boni kilo 90. Ani Mondoro 45. Bon ne kan bɛ nin ko yɔrɔ ko fɔlen bɛ sɔrɔsiw sigilen bɛ yen. I y'a faamu Mondoro sɔrɔsiw bɛ yen. Boni sɔrɔsiw bɛ yen. Koro yɛrɛ ne y'a f'i ye cogo min Koro sɔrɔsiw bɛ yen. Dinakuru yɛrɛ n y'a f'i ye cogo min na u b'a fɔ ko poste de sécurité olu bɛ yen. Sɔrɔsiw yɛrɛ dɔw fana bɛ embargo yɛrɛ la Dinakuru yɛrɛ kɔnɔ. Tubabu kɔni bɛ yen o tɛ don o tɛ bɔ an kɔni olu bɛ yen. Sɔrɔsi bɛ yen. O kɔrɔ ko tile 40 ni banabagatɔw bɛ yen nɔ u bɛ gɛlɛya sugu bɛɛ kɔnɔ. Mais an t'a dɔn an ka kibaruya minnu nana fura foyi tɛ yen dugu kɔnɔ. Fura tɛ dugu kɔnɔ bilen. Fura tɛ dugu kɔnɔ. Bon ayiwa y'an ka I bila o kɔrɔ de ye ko mɔgɔ ninnu kɛlen bɛ ka dugu la kori de u jɔlen don u dogolen tɛ bɛɛ ɲɛ b'u la. Mɔgɔ ɲɛ t'u la dɛ i b'a sɔrɔ olu bɛ kungo de kɔnɔna na u bɛ kungo kɔnɔ u bɛ tu de kɔnɔ. O tuma tu de kelen bɛ ka Dinakuru la kori yan. Mais tu bɛ kungo kɔnɔna kɛ Senu don b'a fɔ ko la zone de Senu Mango. Bon donc n'i bɔra yen donc i bɛ kungo kɔnɔna de ka taa. Bon mais an ye min mɛn sɔrɔsi gɛlɛya ye min ye parce que mɔgɔ ninnu sigilen tɛ yɔrɔ kelen. U bɛ bouger. Olu sigilen don yɔrɔ kelen b'a sɔrɔsi bɛ se ka t'u nɔfɛ. U fana tiɲɛ. Voilà mais k'u sigilen tɛ yɔrɔ kelen u bɛ yaala yaala de. Oui. Donc o de ye ko gɛlɛya. C'est vrai. Voilà olu sigilen tɛ yɔrɔ kelen. N'o tɛ n'u sigilen bɛ yɔrɔ kelen kɔni i b'a dɔn sɔrɔsiw bɛ s'u la mais olu sigilen tɛ yɔrɔ kelen. A bɛ baara gɛlɛya sɔrɔsiw bolo. A bɛ baara gɛlɛya sɔrɔsiw bolo. Ni avion fana panna dɔrɔn n'u y'a mɛn dɔrɔn u bɛ yɛrɛkɛ. N'u yɛrɛkɛra i b'a dɔn a ko ka gɛlɛn. U bɛ moto de la u bɛ yaala yaala. Donc ni avion panna sanfɛ u bɛ siran. N'o avion mankan mɛn u bɛ tunu. Avion tɛ anw bolo. Avion bɛ yen parce que Dinakuru delila ka minɛ avion delila ka taa. Mali avion wa? Mali avion o delila ka t'o kama parce que Dinakuru kɔni delila ka attaquer siɲɛ caman koyi mais embargo de ma deli ka kɛ. U ye ka sécurité min bɛ yen u delila ka t'u attaquer mais a ma diya u la. Ouais, mais an b'a yɛrɛ ɲininka o la ni dugu in delila ka attaquer avion kɛra sababu ye ka dugu in kisi. Ni y'a tile 40 ye dugu bɛɛ bolo la ni avion kɔni bɛ yen an tɛ se k'a faamu avion sigilen bɛ mun na dugu ma a tɛ ka wuli. Mais o de ye problème ye ni y'a f'i ye cogo min na. I b'a dɔn ni avion fana ni avion wolo n'olu tigɛra i b'a dɔn avion fana tɛ se ka mɔgɔ 1 mɔgɔ 2 kɔni ye o de ye problème ye. O kɛlɛ de o de y'a gɛlɛya i b'a dɔn an b'a fɔ ma ko aw yɛrɛ b'a dɔn nin kɛlɛ ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn. Ouais. Donc kumakan laban na sisan e bɛ se ka mun de fɔ ka lancer jamanadenw ni jamana ɲɛmɔgɔw ma Dinakuru bɛɛ tɔgɔ la bi parce que là nin bonyana bɛɛ hakili ma Farabugu kɔfɛ an kun ma sigi n'a ye ko ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ kɛ. An bɛ weleweleda de kɛ faamaw ma. U ka cogoya sugu bɛɛ de kɛ ka avion ta ka taa dugu in kɔnɔ. Ka taa visa min bɛ k'u t'u évaluer ka taa ni furaw ye. Ka taa ni dɔgɔtɔrɔw ye. Ka kɛlɛ gɛlɛya ka k'u gɛlɛya ka sira in dayɛlɛ. Sira ka dayɛlɛ parce que u bɛ se ka sira dayɛlɛ pour que mɔgɔw ka se ka taa lɔgɔ na ka na. Et puis samiya fana sera. Ni samiya selen ni an bɛ ɲɛ dɔn dugu dɔw la même bi danni kɛra. San nalen donc e b'a dɔn sɛnɛkɛla ni san 1 san 2 nana n'i ma se ka danni kɛ o y'i ka san sɛnɛ bannen. A bɛ taa k'i dan. Bon comme mɔgɔ tɛ se ka don mɔgɔ tɛ se ka bɔ. I b'a dɔn danni ko kɔni t'a la. O t'a la. Donc n y'a fɔ cogo min na fana o dugu in. Donc u tɛ se ka taa foro yɛrɛ la.
a mɔgɔ tɛ se ka taa foro la de tɛ se ka tɛmɛ kilomɛtiri 2 kan a dugu in fana n y'a fɔ cogo min na saga de caman de bɛ bɔ yen ka na Koro ka na Bamakɔ ɲinɛ saga ko bɛ gɛlɛya kojugu parce que o yɔrɔ ye mɔgɔ a tɛ se ka fɛnɛ donc an bɛ weleweleda de kɛ faamaw ma. donc ala bɛ se k'a fɔ ko nin bɛɛ bɛ sogo sɔngɔ gɛlɛyali dɔ la bi. aa bala de n y'o f'i ye n b'o fɔ donc tuma bɛɛ de b'o fɔ a bɛ gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de ɲinɛ saga bɛ gɛlɛya sogo bɛ gɛlɛya parce que n'i taara sisan Karabali la. Korokaw ni dunankaw bɔra a dɔw bɛ kɛ. aw bɛ saga minnu bɛ feere Bamakɔ a caman bɛ bɔ yen de. a caman bɛ bɔ Koro n'i ye Koro fana ni a bɛ bɔ Koro a caman de bɛ bɔ Koro ni Koro fana n'i ye dunankuru ta bɔ la dɔrɔn a tɔ bɛ kɛ. donc dunankuru sagaw de bɛ na Koro u bɛ sɔrɔ ka bɔ Koro ka na Bamakɔ yan. ka na Bamakɔ yan a caman ba. donc ni dunankuru taw ma se ka bɔ Koro tɛ caman sɔrɔ ka na n'a ye. a tɛ se ka caman sɔrɔ. o kɔrɔ ko hali seliba nata saga bɛ gɛlɛya a bɛ dɔgɔya n'a dɔgɔyara sɔngɔ bɛ bonya. comme aw ye journaliste i ka taa munumunu dɔrɔn kɛ Garba la i b'a ye. a bɛ gɛlɛya ɲɛna. donc an bɛ faamaw an b'a fɔ faamaw ye olu k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. u ka an ka yɔrɔ in dayɛlɛ. u ka sira dayɛlɛ dɛ. u ka fɛn bɛɛ de latigɛ. pour que n'o tɛ mɔgɔ caman de bɛ sa dugu in kɔnɔ dɛ. ala k'an kisi o ma. ami yɛrɛ bɛ an kɔni an minnu bɛ bɔ yen an tɛ ka ne yɛrɛ bɛ ka min kuma ne yɛrɛ den dɔ bɛ yen. o yɛrɛ bɛ se b'a ye. bari y'a minɛ a y'a opéré o don ka kisɛw bɔ la. voilà a tɔgɔ ko Sanusi Aya ne yɛrɛ den. yɔrɔ ayiwa mɔgɔ tɛ élection ko kuma fɔ olu ye. ayi élection kuma kɔni ayi ni élection ko olu mɔgɔ tɛ élection la sisan. oui u ka ni bɛ kisi cogo min. ne dɔgɔtɔrɔ commandant tɛ yen. commandant tɛ yen. commandant tɛ yen mɔgɔ jumɛn mɔgɔ tɛ yen. kalan yɛrɛ bɛ ɲinɛ ekɔli minnu ye kalan kɛ minnu tun sera 6e année de fɛ olu bɛ taa examen o tun tɛ se ka examen kɛ yan. i ko mɔgɔ min bɛ embargo la a bɛ mɔgɔ 1000 bɔ. mais dugu en 1960 dugu ni Mali dugu bɛɛ ale de tun ka bon ni Mali dugu bɛɛ ye Dinango. En 1960. En 1960. C'était la plus grande ville du Mali. C'était le plus gros village du Mali. Le plus gros village, disons-le. Oui, le plus gros village du Mali. Dugu belebeleba don. D'accord. Merci Amadou Aya. Merci beaucoup. Ni mɔgɔ m'a fɛ ka dɛmɛ lase sisan est-ce que fura bɛ sɔrɔ la parce que aw y'u ka ressortissants ka ɲɛmɔgɔ ye yan. mais sisan ni ye dɛmɛ sɔrɔ kɔni i b'a dɔn a ka di ye baara ye a tɛ se ka taa o de kama an ko ma ko u ka hélico de ɲini u ka taa ni furaw ye u ma se ka na dugu in kɔnɔ. u ye mun ɲɔgɔnna kɛ Farabugu o bɛ se ka kɛ u ka taa o héliporter kɔni. mais o kɔni i b'a dɔn dugu maa 1000. o ni Farabugu dun mɔgɔ kelen tɛ dɛ. o kelen tɛ tiɲɛ don. kelen tɛ dɛ. ko armée ka fɛɛrɛ de cɛ hali n'u bɛ combat baw de wuli ka taa ni balo ni tonne caman ka taa n'a ye. oui. n'o tɛ Farabugu ni Dinango tɛ kelen ye dɛ. c'est vrai. dugu belebele. merci Aya. merci beaucoup. Merci beaucoup. A bɛ mɔgɔ la kasi. Leçon 4 5 dɔrɔn an b'o de tirer bɛɛ k'i da su in na ka hami ni Farabugu fɛ Dinanguru ye. fɔlɔ ni Farabugu ta tun y'a to an tɛ sunɔgɔ i b'i yɛrɛ ɲininka Dinanguru ta in a bɛna mun k'an na pourquoi ka d'a kan i bɛ ka binna ni kun min ye coup d'état kɛra ni mun ye kumakan min fɔra sɔrɔsiw fɛ M5 fɛ Farabugu minɛlen maa si tun ma sigi n'a ye k'o bɛ kɛ i bɛ ka binnen kɔfɛ ka d'a kan Farabugu nana ko yira ko min n'o tun tɛ kɛ i bɛ ka tile o dabariba ye mɔgɔw jigi tigɛ o wagati y'a sɔrɔ sɔrɔsiw ni M5 yɛrɛ tɛ Choguel an y'a kumakan na tɛmɛ yan Farabugu ko in na a ko n'olu tun na mɛnna ko mara tun bɛ di olu de ma sɔrɔsiw ma foyi kalan lakana ni kɛlɛ kɔ olu ka baara tun bɛ kɛ ka kɛlɛkɛminɛn ani lakanali minɛn ɲini k'o di sɔrɔsiw ma u ka t'o baara kɛ k'u nimisi wasa se jamana kɔnɔ olu min ye civil ye n'olu de bɛ politiki ɲɛdɔn olu bɛ mara ɲɛdɔn olu b'u ɲɛsin secteur tɔw ma n'o kɛra jamana bɛ nisɔndiya maaw b'a fɔ
ko ja gɛlɛya bɛ kun tun ye marajugu de ye ko nafoloko dɛsɛ tun tɛ nka hakili ɲuman dɛsɛ de tun don Choguel ko ko yan'u k'o kɛ gouvernement tɔ bɛɛ nana kɛ surasiw an'u teriw an'u balimaw k'a kɛr'o de ye ok n zama kumakan na tɛmɛ yan ko de nana wolo Farabugu la k'a tiɲɛ dara kɛnɛ kan bi Choguel yɛrɛ bɛ yen tiɲɛ don a nana k'a sɔrɔ n'i ye Dinankuru minɛ kuma lajɛ o y'a sɔrɔ o bɛ yen la question qui se pose Farabugu daminɛlen dɔgɔkun filanan kɔnɔ an ye débat kɛ Africa Plus sanfɛ sur l'invitation de Robert Dissa a don plateau kelen kan n dɔgɔkɛ ni jɛɲɔgɔn dɔ tun bɛ yen Juwara Mamadu Juwara bi ministère de réconciliation Wage o ka département ba min ɲɛsinnen bɛ ka kɛlɛ banni maaw farali ɲɔgɔn kan o fɛɛrɛ tigɛ o ɲɛmɔgɔya b'a bolo a don Africa Blue ka a ko avion bɛ Mali bolo avion de chasse n'a wulila diɲɛ kɔnɔ k'i dabari bɛ ban a bɛ komi ko États-Unis bɛ kɛlɛ la a ko avion de renseignement bɛ avion de chasse avion de combat k'olu de ye kɛlɛ kɛ Farabugu kɔnɔ k'a ka bɔ hakili ma Mamadu Juwara hɔrɔn don denw b'a bolo a mariyelen don a ye nin kumakan de fɔ nin don dɔgɔkun 3 Wage y'a ta ka nommé 8 mois après Dinankuru filɛ nin ye Juwara avion ninnu bɛ min Juwara où sont les avions de chasse 1 mois 40 jours tile 40 maa tɛ don maa tɛ bɔ Farabugu hali hélicoptère tun bɛ se ka taa balo min di o tɛ se ka taa yan fɛ bilen a conséquence a y'a kumana 3 k'a kɔnɔ fɔlɔ samiya sera sanji fɔlɔ jiginna 2nan jiginna 3nan jiginna maa 10,000 de bɛ dugu in kɔnɔ a si ma se ka taa ɲɔkisɛ kelen da a ka foro kɔnɔ au moins Farabugukaw olu tun ye sɛnɛ kɛ u ka sɛnɛkɛfɛn setɔ caman jenina nka sɔrɔsiw donnen sera k'a to an y'an fa n'an kɔrɔkɛ Abulayi Kulibali donsokuntigi ka kumakan na tɛmɛ u sera au moins ka sofɔrɔ damadɔni o sɛnɛkɛfɛnw kisi mais Dinankurukaw hali soforo u tɛ se ka sɛnɛ da bi olu ka samiya bɛ kɛ cogo di san wɛrɛ bɛ kɛ cogo di ni bɔlɔma don duwakɛ min kɔnɔ Dinankuru kamalen min si mana se furu ye n'o furu nafolo bɛ bɔ ɲɔsɔngɔ la ɲɔ min ma sɛnɛ o bɛ se ka wolo o bɛ se ka feere ka mun furu nafolo bɔ o kamalen bɛ na balo cogo di fakɔrɔ ni bakɔrɔ min bɛ yen olu bɛ na balo cogo di denmisɛnnin joli bɛ se ka bɔ Dinankuru kɔnɔ sini ka taa tunga la nka mercredi n bɛna don n'a ye ka bɔ n'a ye Dinankurukaw caman bi olu de talen bɛ Burkina ka t'u enrôler milice la a y'o conséquence fɔ filanan a ko minnu tun bɛ école la examen sera bi a si tɛ ka se ka examen kɛ bilen Juwara den bɛ taa kalan na a bɛ taa examen na Wage bɛ tile 2 in na taara diinɛ kɛ ni sema ye polo vertinin b'a la a cɛ ka ye ko mannequin ba dɔ fugulan b'a kun na waati bɛɛ ça c'est très bien waati bɛɛ o ye malien ye ka malien ka fugulan don ça n ye Wage ka o image ye ça m'a plu c'est la promotion d'un produit local Wage den bɛ taa école la denmisɛnnin minnu filɛ bi n'u sera kalan ye u bɛ kalan na examen sera u ka san bɛ na tiɲɛ examen bɛ se ka rattraper nka si tɛ rattraper pendant que Wage den bɛ taa classe supérieure la olu bɛ segin classe kan tuguni pendant que Juwara den bɛ taa classe supérieure la olu bɛ segin classe kan la conscience elle est où o de kan ka interpeller
Chogal demeta classe supérieure là parce que vous voyez somina djihadicité examen bekela dinanguru kaw deun wetami ayak mana fen sabana minkan à cause saga fen beb mako kono saga kla bebe bokoro o saga munu furo bokoro dinanguru me koro cercle de kono dinanguru saga de fana bena koro kaw be soro ku ta kana nu e magoya depuis le 2 mai saga te bo dinanguru kono saga te do dinanguru kono o ya to koro saga berete koro ble o mago dun glone me koro la koro glone me dinanguru la ja ni misala ke explication ye mumba to bi soro kandi boake ni magoye soro gelea do fana kunye niye kar songo bala bagan balo songo bala na insécurité conséquences songo ka magokaw aya do fle niye célibat to clé julie oh ni saka ka chan obato saka songo be dogoya ngani saka manchan c'est la loi du marché songo be chaya sarate bolike fente ka fara mauka sorokan fembe ka fara mau nyamanya fin songo kan c'est le saka be ke divina conscience sociale fait conséquence sociale beka mirenina nanina population civile fente munu mololu de be ambarko kono anyo de farabu ko kuma me dinanguru na dinanguru ta surasu re amarko be surasu re ka dinanguru kono ça c'est un indicateur les militaires même sous embargo à dinanguru awya mede nebe sokono da sokole mendala me dibila me ka fo ay ta surasu wole marfatigi wala kana mbo ore kito sokono kuna re fona be angwe ka bebe betami l'armée même est sous embargo à Dinanguru. Quoi ça? Aux conditions de Kono Halibikanga na élection ke. Anga zombe mne. Mena nyinim nkroken interige fe. Maître Konari. Afana be na amekma kosobe. Musaba aninga kramugo dukure. Ni bebe programme na. Mais qu'on a réunininga dimashido débat la ako tiendo shogal be yala la ko nga ko yala infona baradi ko barate brikidani sojo ya tienfo ko nga kata bo premier ministre ko fona ko fona baradi ko rubse ka ko kibaru ya foye o tien mo min kono yoro minya inye ibse ga bisiko be mundo en etodon ni seroma fendo be abse ko fie o ba to ibe pan fili do kuna jona on ga ni lettre premier ministre bema kube muno jamana marala ukuga donia la chima pendant que lubo barala e fona be barala nga atauta premier ministre ko rofa bala 2 heures aller retour Facebook direct de pas boto faut produire la faille de folo quoi ma connecter folo connexion kera 1 2 3 4 blogi ba be cha be bo 2 semaines folie bita nyamanche c'est bien nyamanga che ambo recommander mama nga bolo nyaman tula ni ma wakili bala anya tete jalagi ya 4 boulangeries inaugurées au te présent ga barai o ko coup d'envoi du ramassage des ordures ko nyamanche damnera au-delà du bien fondé ni est normal li akanga kedi. Mais pour nous, le Premier ministre a autre chose à faire que ça. Mackenzie, Voirité, gouvernement, ministère chargé de l'intérieur, et Oulbeka Baraïmoui. Le Premier ministre est chargé de coordonner les actions, mais pas de conduire les actions. Le Premier ministre est le coordonnateur des actions du gouvernement. Miri minka bara minka anka kale de bo miri o keto ko koloshi mo shi kana toma shi senga shi kana sike jugu e beka nyugo deme pour que be mago be muna ko se kala waleya on est retara ke be place là
Au ministre me sigle me nyamanche kama mon place là. Mais le but c'est politique. Toroyini nelu. Transition kumate oye wa kureta mako kama wa vali kurate jonina. Amakea. Nanya ibeka jalagi ka tumbe yala turo. Ibeka fona kume mjabi foye. Kome kata mali kungo de fo amour de foye. Amour de foya. Kabe yala mina abeka ta war de nyini mali abeka ta mali ka cause de défend abeka ta ngalo de mali ngolo me kata mali abeka to de nyefo angongo me ambassadeur bse ko barake ministre des affaires étrangères bse ko barake ne kelen tato wakele me do ala ministre tato iba suru keme flay wakelen kime shiki me to kesu kono au reproche ma ke ibeka la wa ko trop de déplacements trop de voyages pour des choses que les ambassadeurs peuvent faire o chogal ga yala baywo primature cabinet mugoro tsega wuli gata mara barakata nyininga primature mugoro tsega ta bubu barakata nyininga kata murbo sirio barakata nyininga kata bubu barakata nyininga pendant que lui gata lui faut ku nyininga chogal be balte meni barae où est la rupture où est le Mali-Croix premier ministre ga nyamanche lancé Mali kono ni chien folo kamé lancement de nyamanche un premier ministre que je lance les Nyamantiens. Mackenzie, one love à vous tous.